अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल बेहद है ये जुनूनियत। राइटर धनक हाशमी। ये कराची का मशहूर बार जहाँ इस वक्त नामुनासिब लिबास में दो शिजाएं रक्स करती यहाँ आने वाले अमीर ज़ादों को अपनी खूबसूरती से लुभा रही थी। कोई उनके रक्स करते हुस्न पे गहरी मगर गंदी नज़रें डालता, उन पर पैसे निछावर करता, तो कोई किसी अमीर कबीर की बाहों में रक्स करती झूम रही थी। यहाँ डांस फ्लोर पे रक्स के साथ कुछ अमीर कबीर लोग उन पर नोटों की बरसात कर रहे थे, तो वो भी खुशी से नाचती और झूमती। कुछ कभी कोई किसी के गले में बाहें डालती, तो कभी कोई दोशीज़ा गोल गोल घूमकर रक्स करती। वेटर्स भी अपने काम में मसरूफ, हाथों में विस्की के गिलासों से भरी ट्रे उठाए कभी किसी कस्टमर की तरफ दौड़ते, तो कभी किसी टेबल पर जाकर सर्व करते। ऊपर से धड़ल्ले से बजता म्यूजिक किसी अलग दुनिया का नज़ारा ही पेश कर रहा था। तो वहीं एक शख्स ब्राउन हुडी में मलबूस बार काउंटर की तरफ दूसरी तरफ स्टूल पे बैठा, चेहरे पे संजीदगी वो सख्ती तारी केस शोर गुल और बहकते मंजर से बेनियाज हाथ में शराब से भरा गिलास थामे घूंट घूंट उसे अपने हलक में उतारता किसी गहरी सोच में डूबता दिखाई दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रुबास मुझे ऐन वक्त पे धोखा देगा, क्योंकि अगर ये वाकई सिलिकॉन को मारना चाहता तो उसे कब का शूट करवा चुका होता। लेकिन हो ना हो, दाल में कुछ काला ज़रूर है यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। लेकिन जो भी है मुझे पता लगाना होगा। वो खुद कलामी के अंदाज में सरगोशी कर रहा था। उसकी सुर्खी माहिल आंखों में बहुत से तासुर नुमाया थे, लेकिन सिर्फ एक तासुर जो बहुत ख़ास था और नफरत थी। लेकिन सबसे पहले मुझे रुबास जैदी से मिलकर उसे मजीद अपने जाल में फंसाना है, ताकि सिलिकॉन से और भी ज़्यादा नफरत करे, क्योंकि जो नफरत की चिंगारी मैंने उसके दिल में भड़काई है उसमें इजाफा करने के लिए मुझे रुबास का मुकम्मल एतमाद जीतना होगा। वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो सिलिकॉन के करीब चला जाए और मैं यहाँ अपने खाली हाथ मलता रहूँ, क्योंकि अगर मुझे अपने मकसद तक पहुँचना है तो मुझे ये करना ही होगा। अब वो कहते हैं ना कि नफ़रत का पहला उसूल मोहब्बत का जाल बुनना है। मोहब्बत नहीं बल्कि झूठी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो इंसान को इंसान ना रहने दे बल्कि उसे जीता जागता दरिंदा बना दे। और अब मैं भी वही करूँगा, उसे ऐसे ही मोहब्बत से रोशनास करवाऊँगा। हा हा हा। रुबास ज़ैदी, तुम अपने इंतकाम की आग में उसे कत्ल करोगे तो मेरे मकसद को उसी की मौत में रिसाई मिलेगी। तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा था और समझते हैं कि उसने खुदकुशी की थी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी माँ का कातिल हूँ और ये बात तुम्हें मरकर भी पता नहीं चलेगी, जबकि सिलिकॉन का तो कोई कसूर ही नहीं है। लेकिन अफसोस, तुम मेरी बातों के जाल में इस कदर फंस चुके हो कि तुम्हें मेरी बताई गई कहानी के अलावा और किसी की कहानी पर भी यकीन नहीं आएगा। तुम हमेशा सिलिकॉन को मुजरिम समझोगे और मैं तुम्हें उस मुजरिम का पता देने वाला तुम्हारा खैर ख्वाह कहलाऊंगा। विस्की का आखिरी घूंट हलक में उडेलता वो उठ खड़ा हुआ। अरे सर, पैसे तो देते जाइए। यहाँ अभी कुछ देर पहले ऐसे ही एक रईस आया था और नशे की हालत में बिना पैसे दिए ही चला गया। बार काउंटर एम्प्लॉय उस हुडी में मलबूस शख्स को देखता हुआ बोला, जिसका चेहरा खास वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? वो एम्प्लॉय की बात पे उसकी तरफ मुड़ता तिरछी निगाहों से देखता दबी दबी आवाज़ में गुर्राया, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में उसी खुशी के लिए तरसते हैं जो हमारे नसीब में लिखी गई ही नहीं होती। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि दुआएं और नेक नियति तकदीर बदल देती है। हमें वो भी मिल जाता है जिससे कि हम तलब करते हैं, लेकिन असल हकीकत तो ये है कि हमें तलब और तमन्ना का फ़र्क मालूम होना चाहिए। तमन्ना वह है जिसमें महबूब की खुशी को मद्देनज़र रखते हुए उसे अपना साथी इंतखाब किया जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि हमारा साथी हमारे साथ का ख्वाहिशमंद हो। और तलब जुनून है, ऐसा जुनून जिसका नाम फ़क्त हासिल है। जो नहीं मिल रहा उसे छीन लेने का मकसद तलब कहलाता है। वो पार्किंग एरिया में खड़ा गाड़ी से टेक लगाए आसमान पे नजरें मरकूज किए तारों के झुरमुट को देखता जुनूनी अंदाज में कहता, इस वक्त कोई अलग ही इंसान लग रहा था। ब्लैक जींस के ऊपर घुटनों तक आता ब्लैक कोट ज़ेब तन किए, आंखों में कई राज समोए एक अहद से कह रहा था। उसकी आंखों में करब के आसार नुमाया थे, क्योंकि आज वो उसे रुबास के साथ देखकर टूटा था। उसका दिल हजार कुर्सियों में तकसीम हुआ, लेकिन अपने दर्द और चेहरे के तासुरात छुपाने में तो उसे महारत हासिल थी। इसीलिए आसमान से नजरें हटाता चेहरे पे हाथ फेरता वो अंदर की तरफ कदम उठाने लगा और एक बड़े से दरवाजे से होता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो इस सयाह रात में रोशनियों से जगमगाते पार्क के अंदर का मंजर मुलाहिजा करने लगा, जिनमें इस शहर के ज़्यादातर रईस यहीं मौजूद थे। वो टेबल्स पे बैठे शराब और शबाब से लुत्फ़ अंदोज़ होते उन रईसों पे एक तनकीदी नज़र डालता आगे बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपनी मतलूबा टेबल की तरफ बढ़ रहा था। सर में बदतमीज़ी नहीं कर रहा, सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे साथ पहले भी एक दफ़ा हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे इस बार के मालिक से बहुत डांट पड़ी और उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी थी।
इसीलिए मैं बहुत डरता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि वो मुझे नौकरी से ना निकाले, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। वो बार एम्प्लॉय मज़ाहमती अंदाज में कहते उसे परेशान कुन नज़रों से देखने लगा, जो नशे की हालत में से निकलने वाली नज़रों से घूर रहा था। मुझे तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ पैसे के भूखे हो। छोटी लोग छोटी सोच। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, पैसे तुम्हारे मुंह पर ही मार के जाता। एक बार में नौकरी करते हो तो अपनी औकात भी याद रखो। हकारत से भरपूर अपनी नज़रें उसके चेहरे पे गाड़ी, पॉकेट में हाथ डालता वॉलेट निकालने लगा। साथ उसने अपने जहर खुन लहजे समेत बात भी जारी रखी, ये लो तुम्हारी औकात से ज़्यादा ही है। उसके चेहरे पे फेंकने के इस अंदाज में नोट उछालता नखौत से कहकर पलटा, और वो एम्प्लॉय अपनी इस कदर बेहुरमती पे दिल में खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि इंसान के पास कुछ भी अपना ज़ाती तौर पर नहीं है। जो कुछ भी है इस पाक ज़ात की मलकियत है, तो फिर ये इंसान किस बात का घमंड कर रहा था, किस चीज़ पे उतराता है। जब इंसान अर्श पे पहुंच जाए तो उसे देखना चाहिए कि मैं भी कभी अर्श पे ही था। जिन लोगों को मैं आम समझता हूँ मैं भी उन्हीं में से एक था। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, जिसके पास शोहरत हो उसे इज्जत देते हैं और जिसके पास कुछ ना हो तो उससे बात करना भी अपनी तौहीन समझते हैं। अपने से कम दर्जे के लोगों को हकीर समझते हैं और अपनी मैं में जीते हैं। लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज़ है। जब जो किसी को नवाजता है तो उससे वो सब छीन भी सकता है। इसीलिए नेमतों का शुक्र अदा किया करे और दूसरों को हकीर ना गर्दाना करे, क्योंकि हम सब इंसान एक ही मिट्टी से बनाए गए हैं। ये अमीरी, गरीबी और ऊंचे निचले दर्जे का फ़र्क तो महज हमारी सोच का फतूर है। और जैसे ही पलटा सामने से आते वजूद को ना देखने के सबब उससे ज़बरदस्त तबासादुम हुआ तो अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते औंधे मुँह ज़मीन बोस हो गया। और एम्प्लॉय जो अपनी इंसल्ट पे नज़र झुकाए खड़ा था, उसे गिरता देखकर उसने ताज्जुब भरी नज़रें उस पर डाली और ख़ुद को नॉर्मल करता अपने काम में लग गया। ओह, आई एम सो सॉरी सर, आर यू ओके? वो जो बेध्यानी में चलता जा रहा था उसे गिरते देखकर फौरन उसकी जानिब लपकते हुए उसे ऊपर उठाने की नीयत से उसे शाने से थामा, जबकि दूसरी तरफ मुकाबिल की आवाज़ सुनते ही उस शख्स के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी और वह अपनी जगह पे साकित टस से मस न हुआ। ये फारिस यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इससे पहले कि फारिस का चेहरा देखता औंधे मुंह वहाँ से ऐसे भागा जैसे वहाँ कभी था ही नहीं। अरे बात तो सुनिए मिस्टर, आप इस तरह भाग क्यों रहे? अरे वो करता उसे पुकारता ही रह गया, जो उसकी पुकार पे कान ना धरते तेजी से बाहर से निकलता चला गया। स्ट्रेंज हैरत ना समझी से शान उचकाता हुआ अपनी मतलूबा टेबल की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर रुककर काउंटर पे खड़े एम्प्लॉय को देखता उसके पास आया, जो 2 कदम की दूरी पे था। एक्सक्यूज़ मी, जो विस्की गिलास मंडेलता एक ट्रे में तरतीब से गिलासेस रख रहा था, उसकी पुकार पे नजर उठाकर देखा। यस सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये साहब कौन थे? क्या आपने इन्हें जानते हैं? और इस तरह तेजी से क्यों चले गए? उससे इस्तफसार करने लगा, जो उसके सवाल पर पहले चौंका, फिर कुछ संभलते हुए बताने लगा। नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो हमारे रेगुलर कस्टमर नहीं थे। आज पहली दफ़ा ही उन्हें यहाँ देखा है। वो आम से लहजे में जवाब देता दोबारा अपने काम में जुट गया, तो वो भी सरसबात मिलाता एक टेबल की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, आपने मुझे याद किया? वो अपने कमरे में बैठ ग्राउंड से टेक लगाए बैठे थे, आंखों पे चश्मा लगाए, कोई किताब हाथों में थामे उसका मुताला कर रहे थे। जब इजाज़त तलब लहजे में मुखातिब हुआ, हाँ बेटा आओ। वो जो कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे उसे दरवाजे पे खड़ा देखकर अंदर बुलाने लगे। हाँ बेटा, तुम्हारी और अमल की पढ़ाई कैसी चल रही? वो चलता हुआ उन तक आया, तो उन्होंने हाथों में मौजूद किताब साइड दराज पे रखते फिर आंखों से चश्मा हटाए इस्तफसार किया। जी अच्छी चल रही है, उनके पास खड़ा होता बोला। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तुम खड़े क्यों हो? यहाँ हमारे पास बैठो बच्चे। उसे हनूस खड़ा देखकर बेड किनारे की तरफ इशारा करते बोले, तो वो उनके पास ही बेड पर टिक गया। हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए बुलाया था। वो गला खंकार कर तमहीद बांधने लगे। जी आगा जान कहिए, क्या बात है? वो अदब से गोया हुआ। हम तुमसे जो बात करने जा रहे हैं, हमें उम्मीद है तुम हमारी बात को समझोगे और इनकार नहीं करोगे। उनकी संजीदगी और आसानी से की गई बात उसे उनकी तरफ देखने पर मजबूर कर गई। जी आगा जान, आपका हुक्म सर। आंखों पर मुअद्दबाना अंदाज में हम कलाम हुआ। बेटा, हमने तुम्हारी ज़िंदगी का एक फ़ैसला लिया है। वो चेहरे पे संजीदगी तारी किए ही बोले, कैसा फ़ैसला आगा जान? वो नासमझी से उन्हें देखने लगा। बेटा, जैसे कि तुम जानते हो कि हमने अमल के लिए रोबास को सोचा था, लेकिन उसने हमें साफ गोई से इनकार कर दिया और अपनी मर्जी की लड़के से शादी करके घर ले आया। हमने उसकी इस हरकत पर बर्दाश्त की। हम उसे हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने अपनी ज़िद और अना की वजह से हमारी नवासी, जो हमारे जिगर का टुकड़ा है, उसके दिल को ठेस पहुंचाई। और अब हम तुमसे जो बात करने जा रहे हैं उसे तहम्मुल से सुनना और सोच समझ कर जवाब देना। उन्होंने उसके शाने पर हाथ रख कर संजीदगी से कहा, जो बहुत गौर से उनकी बातें सुन रहा था। जी कहिए आगा जान, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो तसब्बुब से उन्हें देखने लगा। अमल घर की बच्ची, इसी घर में पली बड़ी है।
ہم چاہتے ہیں کہ گھر کی بچی گھر میں ہی رہے تو اچھا ہے، اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ عمل کو تمہیں سونپ دیں، کیونکہ تم دونوں بچپن ہی سے ساتھ رہے ہو۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم عمل کا ہاتھ تھام لو۔ ان کی بات پہ اچنبے سے ان کی طرف دیکھتا ہوا خوشگوار حیرت میں مبتلا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے آقا جان؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ کیوں بیٹا، تمہیں ہمارے اس فیصلے سے کوئی اعتراض ہے کیا؟ ان کے دل میں مرتسم کو لے کر جو ڈر تھا اسی کے تحت انہوں نے اضطراری کیفیت میں استفسار کیا، جبکہ ان کی پریشان کن سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر مسلسل ٹکی ہوئی تھی۔ نہیں آقا جان، مجھے آپ کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ عمل سے ضرور پوچھ لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی کی جائے۔ اس نے رسانیت سے جواب دیا۔ تم اس کی فکر مت کرو، عمل کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، وہ بہت خوش رہے گی۔ اور کیوں نہ رہے، ہم نے تمہیں جو اس کے لیے چنا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ تم کبھی بھی مایوس نہیں کرو گے اور ہماری لاڈلی کو بہت خوش رکھو گے۔ انہوں نے پیار سے اس کا شانہ تھپ تھپایا تو بھی ہلکا سا مسکرا دیا، جبکہ در حقیقت اسے اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ یہ سب سننے کے بعد عمل کا کیا ریئیکشن ہوگا، اور کیا وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہو جائے گی۔ انگنت سوچوں اور سوالات کو فی الحال کے لیے پس پوش ڈالتا آغا جان کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ آغا جان، میں جاؤں یا کوئی اور بات ہے جو آپ کہنا چاہتے؟ وہ انہیں سوالی نظروں سے تکنے لگا۔ جانے سے پہلے ہم تم سے ایک بات ضرور کہنا چاہیں گے۔ اگر عمل اس رشتے کے لیے مان گئی تو ہم جلد از جلد تم دونوں کی منگنی کریں گے۔ امید ہے تمہیں اس فیصلے سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کے جوش و جذبے سے بھرپور انداز پر اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن وہ اپنی خوشی سے اب ان کے سامنے اپنے چہرے سے تویا نہیں کر سکتا تھا۔ جذبات میں سرلاتا خاموشی سے وہاں نکل گیا، جبکہ وہ اس کا جواب سننے کے بعد اب کافی حد تک مطمئن لگ رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو رات کے وقت گھر جانے کے لیے سلیکون کے ہمراہ چلتا گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، جب ایک گاڑی کے پاس پریشان حال کھڑے فارس کو دیکھ حیرت سے مستفسر ہوا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ گھر جا چکا ہے، کیونکہ وہ ان دونوں سے تھوڑی دیر پہلے ہی نکلا تھا۔ یار، میری گاڑی خراب ہو گئی، وہ ان دونوں کی طرف آتا بولا جو وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ اوہو، اس وقت تو کوئی میکینک بھی نہیں ملے گا۔ تم ایک کام کرو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں گھر ڈراپ کر دیں گے۔ وہ اسے حل تجویز کرتا گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کر گیا۔ مہرما بھی اس کے ساتھ ہی نکلی تھی، لیکن گاڑی خراب دیکھ کر وہ مہرما کے لیے کیب بک کرواتا اسے گھر بھجوا چکا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ گاڑی ٹھیک کروا کر ہی گھر جانے کا تھا۔ لیکن روباس نہیں جانتا تھا کہ مہرما اس کے ساتھ تھی، اسی لیے اس نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، ورنہ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ دونوں کو ڈراپ کرتا، کیونکہ گھر تو دونوں کا ایک ہی تھا۔ لیکن پھر بعد میں میکینک نہ ملنے کا سوچو بہت رات ہوتی دیکھ ان دونوں کے ساتھ چل دیا، تو وہ اپنی گاڑی لاک کرتا ان کی طرف بڑھتا گاڑی میں آ بیٹھا، جبکہ سلیکون اس سب میں خاموش رہی، اور اسی خاموشی کے ساتھ وہ گاڑی کا پچھلا ڈور اوپن کرتی بیٹھی تو روباس بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا اسے اسٹارٹ کیے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتا آفس کی حدود سے نکالنے لگا۔ میں نے سنا تھا زیادہ سوچنے کی صلاحیت اکثر عقل کو نقصان پہنچاتی ہے، اور آج دیکھ بھی لیا۔ اس نے چوٹ کرتا انداز اپنایا تو دونوں جو خاموشی سے اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے اس کی بات پر چونکتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فارس نے کچھ کہنے کے لیے لب واہی کیے تھے جب روباس کی طرف سے سوال داغا گیا۔ کہنا کیا ہے، بات سیدھی اور صاف ہے، لیکن لگتا ہے تم دونوں کو سیدھی چیزیں بھی جلیبی کی طرح گول ہی لگتی ہے، وہ تنزیہاً بولی تھی۔ مطلب؟ اب کی بار فارس بولا۔ مطلب یہ کہ بزنس مین ہونے میں اور بزنس کے داؤ پیچ کھیلنے میں بہت فرق ہے۔ تم لوگ جس کمپنی سے ڈیل کرنے والے تھے وہ تو آلریڈی لاس میں ہے، اور سلیکون ذاتی کانٹریکٹ ان کے ساتھ کرتی ہے جو اسے فائدہ دے، نہ کہ نقصان۔ وہ کچھ چپتی آواز میں کہتی سر سیٹ کے پشت سے ٹکا گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کمپنی لاس میں، لیکن اس کمپنی کے سی ای او نے مجھ سے 20 کروڑ لیے اور پھر واپس نہیں کیے، اس لیے ہم یہ کانٹریکٹ لینا چاہتے تھے، اور بعد میں اسے بلیک میل کروں اور اس کا کانٹریکٹ پورا نہ ہونے کی صورت میں وہ مجبوراً مجھے میرے پیسے واپس کر دے، تو میری کمپنی بھی لاس میں جانے سے بچ جاتی۔ لیکن مسز زیدی، آپ نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کینسل کر کے ہماری کمپنی کو مزید لاس میں دھکیل دیا ہے۔ فارس سنجیدگی سے کہتا باہر ونڈو سے دوڑتے مناظر دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلیکون اپنی غلطی کی اس سے کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ اور پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ دو نفوس اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے، جبکہ روباس گاڑی کا مرر اس کے چہرے پر سیٹ کرتا گاہے بگاہے اسے اپنی گہری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جبکہ اس سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جا۔ ارے او دل کام چور، تمہیں کتنی دفعہ کہا کہ یہ شعر و شاعری کچن مت لایا کرو، لیکن مجال ہے جو تم ہماری سنو۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو ہم بہت جلدی تمہاری ٹرین کی ٹکٹ بک کروا کر گاؤں بھیج دیں گے، پھر وہاں کرتی رہنا شاعری۔ حوریہ بیگم جو ابھی مارکیٹ سے گروسری کر کے تھک ہار کر گھر آتے ساتھ سامان رکھنے کی نیت سے کچن کی طرف آئی تھی، جب دلبر کو اپنے اصلی روپ میں دیکھ کر ان کا پارا اچھا خاصا ہائی ہوا تھا۔ دلبر ان کے گھر کی خاص
ملازمہ کی بیٹی تھی، لیکن اس کی ماں کی کچھ وقت پہلے طبیعت خراب تھی جس کے سبب وہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور اب دل اپنے ماں کی جگہ پہ اس کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے یہاں رہ رہی تھی۔ لیکن اس کی شعر و شاعری والی عادت سے حوریہ بیگم عاجز تھی، کیونکہ وہ شاعری کے وقت کام کی بجائے اپنے شعر ہی یاد کرتی رہتی تھی، جس کی سبب وہ بعض اوقات کام خراب کر دیتی تھی اور اسے حوریہ بیگم سے بہت ڈانٹ پڑتی، جسے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ ہائے اللہ بی بی جی، آپ کو میری معصوم شاعری سے کیا خدا واسطے کا بیر ہے؟ اتنی اچھی تو میں شاعری کرتی ہوں، جو ایک دفعہ سن لے وہ 10 دفعہ واہ واہ کہتا نہیں تھکتا۔ اس نے ہاتھ لہرا لہرا کر اپنی شاعری کی شان میں قصیدے پڑھے، جبکہ آٹے سے لٹے اس کے ہاتھ لہراتے دیکھ حوریہ بیگم کا صحیح معنوں میں اب پارا ہائی ہوا تھا۔ جتنی تیز قینچی کی طرح تمہاری یہ زبان چلتی ہے نا، اگر اتنی ہی تیزی سے ہاتھ چلا لیتی تو آج کہاں سے کہاں ہوتی۔ انہوں نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ کر رہی ہوں بی بی جی، میں تو اپنے گھر کے اتنے کام کرتی تھی کہ کر کے میرے ہاتھ سوج جاتے۔ ہائے میرے نازک ہاتھ، اس نے اپنے سانولے ہاتھوں کو دیکھ کر دکھ بھرے لہجے میں کہا، جس پہ حوریہ بیگم اسے گھور کر رہ گئی۔ بس کر دو بی بی، بس کر دو۔ تھوڑی دیر تک فارس اور مہرماں دفتر سے آتے ہوں گے اور تم ابھی تک آٹا گوندھ رہی ہو۔ اب جلدی سے یہ کام ختم کر کے روٹیاں ڈالو۔ یہ کیا ابھی تک تم نے سلاد بھی تیار نہیں کیا؟ وہ کچن کاؤنٹر پہ کھڑی آٹے سے کشتی لڑتی دلبر کو تعصب سے دیکھتی، شیلف پہ پڑے ٹرے میں سلاد کے لیے بنا کٹی سب چیزیں دیکھ کر انہیں اچھی خاصی تب چڑھی تھی۔ مطلب حد ہی ہو گئی، اتنا کام تھا اور یہ دلبر صرف اپنے شعر و شاعری کے وجہ سے آدھا ادھورا کام وہی چھوڑتی اگلے شعر سوچنے میں وقت ضائع کرتی رہتی تھی۔ لیکن وہ ان کی خاص ملازمہ کی بیٹی تھی، اس لیے اسے نوکری سے بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ لیکن دل کی حرکتیں انہیں روز غصہ دلاتی تھی، جو وہ اس پر نکال بھی دیتی تھی۔ بی بی جی سلاد میں بھی کاٹ دیتی ہوں، اس نے شرمندگی سے سر جھکائے مشین کی تیزی سے آٹا گوندھتے ہوئے کہا۔ نہیں رہنے دو دل بی بی، ہم خود کاٹ لیں گے، تم بس جلدی سے روٹیاں ڈالو۔ وہ ترچھی نگاہوں سے اس پہ ڈالتی ہاتھ میں چھری تھامے سلاد کاٹنے لگی۔ اللہ جی، یہ بی بی جی تو نا، اب میں انہیں کیا ہی کہوں۔ نہیں، کہہ تو ایسی رہی ہو جیسے یہ گھر کے کام کر کر کے نا میں نے کوئی اور ایوارڈ جیت لینا ہے۔ گھر کے کاموں میں تو بس ہاتھوں کا ہی ستیاناش ہوتا ہے اور سارا دن باتیں سنو بس۔ وہ دل ہی دل میں کہتی، منہ بسوڑتی گیس جلا کر توا رکھتی، اوپر روٹی ڈالنے لگی، جبکہ حوریہ بیگم خاموشی سے سلاد کاٹنے میں مصروف تھی۔ حوریہ بیگم ساویار شاہ کی دوسری بیوی تھی، جو کافی اچھی خاتون تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا، جس کا نام مہرماں تھا۔ مہرماں اپنے حال ہی میں پڑھائی مکمل کی تھی اور اب فارس کے ہی آفس میں جاب کر رہی تھی۔ حالانکہ انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، نہ ہی مہرماں کو نوکری کی ضرورت، لیکن اس کے شوق کے آگے ہار مانتے ہوئے ساویار شاہ نے اسے فارس کے ہی آفس میں نوکری کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور اب وہ زیادہ تر فارس کے ساتھ ہی آفس آیا جایا کرتی تھی، اور آفس میں بھی چند ایک لوگ ہی جانتے تھے کہ مہرماں فارس کی کزن ہے، جبکہ زیادہ تر اسے ایک امپلائی کی نظر سے ہی دیکھتے تھے۔ ابھی بھی وہ دونوں آفس میں تھے۔ جب حوریہ نے مہرماں کو فون کیا تو اس نے تھوڑی دیر تک آنے کا کہا، اس لیے اب دل کی لاپرواہی پر غصہ ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ابھی راستے میں تھے جب کہیں سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ جو سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے ہوئے تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ گولی چلنے کی آواز کہاں سے آئی؟ وہ کچھ بولتی کہ اس سے پہلے فارس بولا، پتہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس راستے پر گاڑی نہیں لانی چاہیے تھا۔ آئی تھنک یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں نہیں، تم فکر مت کرو، کوئی سنسان روڈ نہیں ہے، اس لیے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ فارس اس کی بات سے متفق نہ ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے روباز اپنی لوڈڈ گن، جو وہ ہمیشہ اپنی گاڑی کے ڈرار میں رکھتا تھا، وہاں سے نکالتا وہ گاڑی سے نکلا۔ روباز کہاں جا رہے ہو؟ وہ جب باہر نکلا تو ایک بار پھر گولی چلنے کی آواز آئی تو وہ گھبرا کر گاڑی سے نکلتی اس کے قریب آتی پوچھنے لگی، میں یہی ہوں سلی، کہیں نہیں جا رہا، تمہارے پاس ہوں، تمہیں چھوڑ کر کبھی جا ہی نہیں سکتا میری جادوگرنی۔ اور فارس کی موجودگی کو بھلائے اس کے چہرے اور آنکھوں میں اپنے لیے فکر کی پرچھائیں دیکھتا بے اختیار اس کی پیشانی پہ عقیدت بھرا لمس چھوڑ گیا، جس سے سلیکان کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور آنکھیں مندے چند سیکنڈ کے لیے اس کا اپنائیت بھرا لمس، نرم گرم لمس اپنی روشن پیشانی پہ محسوس کرتی رہی۔ وہ کچھ پلوں بعد اس کی پیشانی سے لمس ہٹاتا اس سے دور ہوا۔ تب تک فارس بھی گاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ روباز، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، اب مجھے بھی یہ جگہ سیف نہیں لگ رہی۔ وہ ان دونوں کو قریب دیکھ کر اپنے دل میں اٹھتی درد اور جلن کی ٹیسوں کو دباتا، ہمت مجتمع کرتا، خود کو نارمل ظاہر کیے لہجے میں فکر سموئے کہنے لگا، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، چلو سلیکان۔ وہ اسے شانوں سے تھامے گاڑی میں بٹھا تو اس سے پہلے خود بھی بیٹھتا کہ اچانک سے دھڑ دھڑ فائرنگ کی آواز بہت قریب سے آنے لگی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتی سیٹ پہ بیٹھی سلیکان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی۔ روباز ہٹو۔ اس رات کے گہرے سناٹے میں سلیکان کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔
रुबास हटो वहाँ से। सिलिकॉन एक के जस्त में गाड़ी से उतरती रुबास के पास दौड़ती हुई आई, क्योंकि वो जो फायरिंग की आवाज़ पहले से दूर से आ रही थी, अब वो छूटा चेहरा मास्क से ढके हाथ में मौजूद गन ताने उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। वो इस लंबे चौड़े तगड़े आदमी को देखती रुबास के पास जा खड़ी हुई। रुबास चलो यहाँ से। खौफ और राहत से उस आदमी की तरफ देखते उसने रुबास का बाजू झंझोड़ा जो टस से मस न हुआ, जबकि फारिस गाड़ी की दूसरी तरफ खड़ा उन्हें देख रहा था। रुबास, वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, अगर रुबास को कुछ हो गया तो? नहीं, मैं उससे कुछ नहीं होने दे सकती। वो पहले उससे लरजती आवाज़ मुखातिब हुई और फिर वो मुंह में बड़बड़ा रही थी। नदिया रंगत सर्द पड़ती ये बता रही थी कि उसे अपने शोहर की फिक्र हो रही थी। लेकिन क्यों फिक्र हो रही थी? शायद ये किसी अनजाने एहसास की कशिश थी जो उसे इसकी फिक्र करने पर मजबूर कर रही थी। सिली, खामोश रहो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, उसे डपटते हुए बोला। जो लब दबा कर खामोश हो गई। वह भी यूं ही खड़े थे कि उस आदमी के 3 और साथी दरख्तों की ओर से अचानक नमूदार हुए। रुबास ने सिलिकॉन का हाथ मजबूती से थामा। वो जो उन आदमियों की तरफ देखती, उसके हाथ में अपना हाथ महसूस कर रही थी। उसकी हरकत पे शशदरी तो रह गई, वो उससे उसकी उम्मीद हरगिज़ नहीं कर रही थी। वो जो उसके हमराह खड़ी थी, उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया, क्योंकि सिलिकॉन ही उन लोगों का टारगेट थी। तो फिर वो कैसे उसे कुछ होने दे सकता था? चाहे लाख इनकार करता, लेकिन वो सिलिकॉन से जुनून की हद तक मोहब्बत करने लगा था। लड़की को हमारे हवाले कर दो, और ख़बरदार जो होशियारी करने की कोशिश की, क्योंकि अभी हमारे आधे आदमी भी इन दरख्तों की ओर से बाहर नहीं आए, इसलिए चुपचाप लड़की हमें दे दो, हमारे बॉस का ऑर्डर है। वो पहला आदमी अब उनसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा रुबास पे पिस्तौल ताने सख्ती से बोला था। मेरी बीवी को हाथ तो दूर, तुम उसकी तरफ आंख उठाकर देखने के काबिल भी नहीं रहोगे। उसने अपनी पिस्तौल का रुख उसकी तरफ किया, और इससे पहले कि वो उस पर गोली चलाता, जो कब से आती सिलिकॉन की चीख पर रुबास और फारिस पलटे, तो हैरत और गुस्से से उनकी आंखें फैल गई और पेशानी पे बल नमदार हुए। छोड़ो मेरी बीवी को। सिलिकॉन, छोड़ो सिलिकॉन को। दोनों एक साथ धाड़े, क्योंकि पीछे से एक आदमी जो दरख्तों की ओट में छुपा था, सबको अपनी ध्यान में देखकर सिलिकॉन को जबरदस्ती घसीटता रुबास से कुछ इंच की दूरी पर ले जाता उसकी कनपट्टी पे पिस्तौल ताने खड़ा था। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, वरना मैं इसे मार दूंगा। वह एक हाथ में पिस्तौल उसकी कनपट्टी पे जोर से दबाता और दूसरे हाथ से उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। ये देख रुबास और फारिस का खून खौल उठा। मेरी सिलिकॉन को छोड़ो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सबकी लाशें यहाँ बिछा दूंगा। वो तकलीफ के सबब उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प ही तो गया था। नहीं लाली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना हम सब पहले इसकी इज्जत लूटेंगे और फिर उसे मार कर चले जाएंगे। इनमें से एक खबासत से हंसा। जब उसकी बकवास पर रुबास और फारिस दोनों ने मुट्ठियां भेजी और बिना कुछ सोचने समझने उन सबको पीटने के लिए आगे बढ़े। ना, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तुम दोनों ने कोई चालाकी की तो ये लड़की अपनी जान से जाएगी। एक आदमी की आवाज़ उनके बढ़ते कदम साकित कर गई। ठीक है, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सिलिकॉन को छोड़ दो। इस दफ़ा फारिस बोला। नहीं, हम उसे तभी छोड़ेंगे जब तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। उस आदमी की बात पे दोनों ने मुट्ठियां भीटी। उन दोनों को बस नहीं चल रहा था कि उन्हें जिंदा गाड़ दे, लेकिन वो सिर्फ सिलिकॉन की वजह से खामोश थे। ठीक है, हम चले जाते, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। रुबास के कहने की देर थी कि फारिस का दिल क्या उसे 2 लगाए। वो अपनी बीवी को कैसे इस हालत में छोड़कर जाने की बात भी कर सकता था। चलो फारिस। उसने फारिस का हाथ थामे जबरदस्ती अपने साथ घसीटा, जबकि रुबास की इस हरकत ने सिलिकॉन को बहुत गुस्सा दिलाया। साथ इसके अंदर छन से कुछ टूटा। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो उसे अकेला छोड़कर जाएगा। वो फारिस को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता, खुद भी ड्राइविंग सीट पे विराजमान होता गाड़ी तन से भगा ले गया। उन दोनों को जाता देखकर तन से वो फातिहाना अंदाज में से वो इन आदमियों की तरफ बेबसी से देखने लगी। आओ स्वीट हार्ट, तुम्हें जन्नत की सैर करवाते हैं। उनमें से एक उसे सरतापा गंदी नज़रों से देखता बोला। नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे पास मत आना। वो खुद को उन सब से छुड़वाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो सब उसके इर्द गिर्द खड़े उसका जायज़ा ले रही थी। उन सब की नज़रें उसे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई थी। जब अचानक 2 गाड़ियों की लाइट सब पे पड़ती, उनके चेहरे चंदिया गए। फारिस ड्राइव कर रहा था, जबकि रुबास जहां वो खड़े थे उस दायरे में हाथ में पकड़ी पेट्रोल की बोतल वहां छिड़क रहा था, जबकि फारिस गाड़ी गोल गोल घुमा रहा था। ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। यार, ये क्या हो रहा है? प्लीज़ हमें छोड़ दो, आग मत चलाना। वो रुबास को गाड़ी में बैठे ही माचिस चलाते देखकर खौफजदा हुए, तो वो उन सब की तरफ एक जहरीली मुस्कुराहट उछालता गाड़ी से निकला, जबकि उसके पीछे फारिस भी ड्राइविंग सीट छोड़ता बाहर आया। मेरी सिलिकॉन को गंदी नज़रों से देखेंगे? हाँ, इन सबको सिलिकॉन की नहीं, अब बस अपनी अपनी जान की फिक्र थी। दरअसल उन लोगों के बॉस ने उन्हें ये बताया था कि सिलिकॉन के साथ 2 लड़के होंगे, लेकिन उनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल डरपोक होंगे। तो उन्हें डरा धमका कर लड़की को ले आना, क्योंकि अगर उन सबको ज़रा भी इल्म होता कि उसके साथ रुबास, जैदी और फारिस शाह जैसे मजबूत मुहाफिज होंगे, तो वो यहाँ आने की गलती ना करते।
लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि वो किससे पंगा ले बैठे थे। लेकिन अब पछताने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। सिलिकॉन तो उन दोनों को यहाँ देखकर कभी खुश तो कभी हैरान होती। नहीं नहीं प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। उन सब के हलक खुश्क हुए क्योंकि वो माचिस चलाता सीधा ज़मीन और उनके कपड़ों पे गिरे पेट्रोल की तरफ उछालने लगा था जब वो सब उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके पैरों में गिर गिर गए थे। चलो उठो, शाबाश, ठीक है, तुम सबको मैं थोड़ी मोहलत देता हूँ और अब जाओ और अपने बॉस से कह देना कि हिम्मत है तो रुबाज ज़िद्दी के सामने आए, पीछे से वार तो बिजदिल करते हैं। चलो अब जाओ, उससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। वो फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला। और फिर उसके कहने की देर थी कि वो सब दुम दबाकर ऐसे भागे जैसे वहाँ कभी थे ही नहीं। चलो मिसेस, घर चलो। उसे कुछ भी कहने का वक्त मौका दिए उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठाता खुद ड्राइविंग सीट पे बैठा, जबकि इस सब के दौरान फारिस खामोशी रहा। ये सब क्या था? अगर तुम दोनों को दोबारा वापस ही आना था तो मुंह उठाकर गए क्यों थे? उनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। जब पिछली नशिस्त पर विराजमान उसकी तपी आवाज़ उनके समातों से टकराई तो वो लोग अपनी मुस्कुराहट रोक न सके। माय स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम तुम्हें छोड़कर भाग गए? रुबाज यदि भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों की फहरिस्त में शामिल है। इसके जवाब पर पीछे बैठी सिली का हैरत व नासमझी से मुंह खुला। तुम कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। तुम लोग चंद मिनट के लिए किधर गए थे? मुतहिराना निगाहें उन दोनों के पुष्ट पर टिका गई क्योंकि वो दोनों आगे देख रहे थे। सीधी सी बात है माय स्वीट हार्ट, गाड़ी में एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं था तो हमने सोचा कि अपने अंदर की आग बुझाने के लिए इन सब पर पेट्रोल उंडेलना ज़रूरी है। बस इतनी सी बात। बाकी तुम अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो क्योंकि ये सोचने का काम तुम्हारे इस इकलौते शोर का है। इसकी बात सुनकर जहाँ फारिस को जलन हुई वहीं सिलिकॉन ने चेहरा नीचे किए अपनी बर वक्त उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छुपाई थी। तुम लोग मेरे साथ रह रहकर उससे भी ज़्यादा समझदार हो जाओगे। बात को मजाक का रुख देते हुए खिड़की से दौड़ते मनाजिर तकने लगी। ओ हेलो मैडम, हम ऑलरेडी समझदार हैं। उसे इसका ये बात कुछ खास पसंद आया था, लेकिन मुकाबले से जवाब न मिलने की सूरत वो खामोशी इख्तियार कर गया। और फिर ये खामोशी तब तक बरकरार रही जब तक फारिस का घर ना आ गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, सी यू सून, और रुबाज से कहता फिर मुड़कर सिलिकॉन पे कल विदाई नजर डालता गाड़ी का दरवाज़ा वाह किए बाहर निकला। तो रुबाज ने पीछे मुड़कर सिलिकॉन का आगे आने का इशारा किया तो गाड़ी से निकलती खामोशी से फ्रंट डोर ओपन करती बैठी तो उसके बैठने की देर थी कि वो कुछ ही पलों में गाड़ी जन से भगा ले गया। और जो टेरेस पे खड़ा आज भी अपने मखसूस अंदाज में सिगरेट लबों में दबाए रेलिंग पे हाथ टिकाए आसमान पे मौजूद पूरी आबोताब से चमकते चौदहवीं के चांद को हसरत से तक रहा था, जब अकब से आती निस्वानी आवाज़ में अपने नाम की पुकार पे फौरन पलटा और एक बेतासुर दुख भरी मगर सरसरी निगाह उसके सरापे पे डाली जो सादा सी वाइट शलवार कमीज एबतन के दुपट्टा शानों पे फैलाए हर जिद से आ रही सपाट चेहरे से उसकी तरफ देख रही थी। आप क्या कर रहे थे यहाँ इतनी ठंड में? चलती उसके मुकाबिल कुछ फासले पे खड़ी हुई जो कुछ देर तक खुद से जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहा। फारिस कहाँ खो गए? उसकी आंखों में देखती वो मुश्किल मुस्कुरा पाई क्योंकि फारिस की आंखों में भी उसकी तरह ही डर की आग जल रही थी। कुछ नहीं मेहरमा, मैं तो वैसे भी देर से सोता हूँ। उसके आम से नकोश तफसील से देखता छोटी मुस्कुराहट से कहता दोबारा रेलिंग पर हाथ टिकाता आसमान पर नजरें मरकूज कर गया। अच्छा सही है, लेकिन कहते हैं कभी कभी किसी से कम बांट लेना चाहिए। कैफियत अंदर रहे तो इंसान को किसी वहशी दरिंदे की तरह निकल जाती है। इससे आज़ाद करने वाला हर किसी को कोई ना कोई चाहिए होता है। शायद इससे एक मुकम्मल आज़ादी हमारे मुकद्दर में ना भी हो, लेकिन कुछ देर खुली फिजा में सांस दिलाने के लिए किसी का हाथ दर्द कार होता है, किसी का शाना। ये सज़ा इंसान का अकेला दिल नहीं काट सकता। पाँव से लिपटी बेड़ियाँ कभी किसी को तो आकर खोलनी होती। बहुत दर्द होता है ना, तो उसे किसी के सामने बहा लो क्योंकि दर्द ही दर्द को समझता है और ये दर्द ही जो दूसरे दर्द को गले लगाकर जड़ से उखाड़ सकता है। उसकी आंखें करब वो हसरत वो तमन्नाओं के दिए में जलती तड़प रही थी। दिल की धड़कनें दर्द के सबब नीम जान सी सुस्त रवि से चल रही थी। जब दर्द के साथ जीना सीख लें तो सहारों की तलाश नहीं रहती। और कौन कहता है कि दर्द दर्द को मिटा देता है? ये दर्द मिटने के लिए नहीं, नसों में रफ्ता रफ्ता कतरा कतरा घुलने के लिए, उनमें उतरने के लिए बना है। वो करब से भरपूर हंसी समेत कहता उसे कोई दीवाना लगा। आंखें इस्तराबी वन कहीं बेबसी की जद में मखमूर वो बेकुल आंखें लिए वो उसे ही उनमें झांकने पे खौफजदा कर गया। तो मेहरबानी फ़ौरन उसके चेहरे से नजरें हटाई कि कहीं वो उन करब आलूद आंखों की जुबान पर कसे लग न जाए। ठीक है फिर, आपको ये हिटर दर्द मुबारक हो और मुझे मेरा हिटर पुरसोज दिल से कहती वो आसमान की तरफ निगाहें किए खड़ी हुई और आंखें मूंदे कुछ पल को उन ठिठुरती हवाओं और सर्दी को खुद में उतरता महसूस करती गहरी सांस उनके सुपर्द करती
لبوں پہ زخمی مسکراہٹ سجائے، دونوں بازو وا کرتی انہیں پھیلائے، شاید اپنے اندر جل رہی آگ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سزا تو اسے کب سے مل رہی تھی، لیکن اس سزا میں بھی مزہ تھا۔ ہجر کا درد، لا حاصل محبت کا جواب، اس کی حسرت اسے اندر سے نگلتی جا رہی تھی۔ جس سب کو وہ نظر انداز کیے ہر روز خود کو اپنے کام میں مصروف رکھتی تاکہ ان درد کی ٹیسوں سے بچ سکے۔ یہ تڑپ تو اب اسے تعمر سہنی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اسے یہ محبت زندگی بخشتی یا موت تک لے جانے والی تھی۔ ویسے بھی محبت کی منزل تو موت ہے نا، لیکن یہ تو طے تھا کہ اس محبت کے سفر میں کسی دیوانے یا دیوانی نے تو جان کی قربانی دینی ہی تھی، اور یہ تو ازل سے طے تھا۔ لیکن آخر کون تھا جس کی جان جانی تھی؟ وہ جو سلیکون زدی کے علاوہ کبھی کسی لڑکی کو دیکھتا نہیں تھا، آج مہرماں شاہ کو بے خود سا ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اپنی عادت کے برخلاف اس کے چہرے اور اسے یوں باہیں واہ کیے کھڑا دیکھ آج اس کی نظریں اس منظر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ مہر، آپ جائیے یہاں سے، وہ جو اسے بے اختیاری کے عالم میں تک رہا تھا، اچانک ہوش میں آتا، اپنے اندر کی حالت سے گھبراتا، سر جھٹک کر غصیلی آواز میں کہتا اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اپنے درد کی دنیا کو بھلائے آج کھلی فضا میں آنکھیں موندے سانس لے رہی تھی، اس کی غصیلی لہجے پہ پٹ سے آنکھیں کھولتی اس کی پیٹھ کو حیرت و ناسمجھی سے تکنے لگی۔ کیا ہوا فارس؟ الجھن آمیزی سے سوال داغا گیا۔ کچھ نہیں، آپ جائیے یہاں سے پلیز۔ اس کی سرد آواز پہ وہ ایک پل کو ششدر رہ گئی۔ لیکن فارس، کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ جائیں ابھی۔ اس کے پھر سے ٹھنڈے ٹھار لہجے پہ متحر ہوئی۔ لیکن فارس، میں نے کہا نا آپ یہاں سے جائیے، آپ کو میری ایک دفعہ کی کہی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کی دھاڑ پہ سہمتی اپنی ہچکیاں روکنے کے لیے منہ پہ ہتھیلی رکھتی سر پر دوڑتی ٹیرس سے بھاگتی سیڑھیوں کی لمبی قطار کی طرف بڑھی، جبکہ وہ ہنوز اسی طرح اس کی طرف پیٹ کرتا کھڑا تھا۔ مجھے آپ سے محبت، شدید محبت ہے۔ آپ کو خود سے کیسے دور جانے دوں؟ کیسے آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھوں؟ یہ درد جو آپ کی محبت سے ملا ہے، ہجر کی شبیں اور رسائی کی تمنائیں اور خواب کیسے بہا دوں؟ وہ فارس، مجھے آپ سے پاکیزہ محبت ہے، لیکن سوچتی ہوں وہ کون پری پیکر ہوگی جس نے آپ کی روح پر قبضہ جما لیا۔ آپ جیسا انسان جو لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ ایک لڑکی کے لیے ساری زندگی دنیا سے لڑ گیا۔ آپ میرے بابا کے آگے بھی اس لڑکی کی محبت میں کھڑے ہو گئے۔ جو بھی ہو، میری دعا ہے کہ آپ کو آپ کی سچی محبت مل جائے۔ جو بھی ہو، میں آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی محبت کے ساتھ ہی خوش رہ سکتے۔ اے اللہ، فارس کو ان کی محبت سے ملا دے۔ اس کے سرد لہجے میں چھپے درد کو محسوس کرتی، سینے عبور کرتی صدق دل سے اس کے لیے دعا گو تھی۔